My name is Tony. Nama saya Tony. I'm a pastor from Africa, Saya pastor dari Afrika. and I'm glad to be here this morning. Saya senang ada di sini pagi ini. The challenge I have Tantangan buat saya is that everything I prepare to talk, adalah apa yang semua saya siapin untuk bicara, the lady already talk. udah dibahas oleh Lydia. Because I pray the whole night. Saya sudah berdoa sepanjang malam. I did not sleep. Saya nggak bisa tidur. I'm asking God, give me the message that I'm gonna deliver. Berikan saya firman, pesan untuk saya And bawakan. then I tell them, let Lydia go first. Lalu saya minta mereka untuk membiarkan Ibu Lydia duluan. So when Lydia go first, Jadi Ibu Lydia duluan, she talk everything I prepare to say. dia bahas yang sudah saya siapkan. So I need to trust God to give a new message, Jadi saya percaya Tuhan akan memberikan pesan yang baru, or the same message in another way. atau pesan yang serupa dengan cara yang berbeda. But this is a sign to show that God is in our midst, Tapi itu membuktikan bahwa Tuhan ada di tengah kita, and the Lord wants to talk to us this morning. dan Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya pagi So ini. you have to open your inner ears. Jadi mari buka telinga di dalam rohmu, batinmu. Don't listen with your physical ears. Jangan cuma mendengar dengan telinga jasmani. Listen with your inner ears Dengarkan dengan telinga batiniahmu. to what the Spirit of God is saying to the church. Apa yang roh Tuhan ingin katakan kepada gereja. 1 Kings chapter 19, 1 Raja-Raja 19, verse 15 to 21. Chapter 19, 1 Raja-Raja 19, verse 15 to 21. ayat 15 sampai 21. You read it in Bahasa. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggal 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang 12. Ketika Elia berlalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amen. Amin. I serve God now for more than 30 years. Saya melayani Tuhan lebih dari 30 tahun hari ini. The first time that I stand to speak to the people, Saat pertama saya harus bicara di depan orang, I am still in secondary school saya masih SMP. because I go to a Christian school in our country. Karena saya pergi ke sekolah Kristen di negara kami. And our school, so many people like this. Di sekolah kami banyak orang kayak gini. But naturally, I fear to talk to people. Tapi sebetulnya saya ini takut bicara di depan umum. I grow up when I'm shy. I'm naturally Saya shy. bertumbuh sebetulnya sebagai anak yang malu. Saya alaminya malu. So they choose me and say, next week it is you who is going to deliver the message. Hari itu dikatakan minggu depan kamu yang bicara. That week I cannot sleep at night. Minggu itu saya nggak bisa tidur semalaman. All the time I go to the forest. We have a forest near our school. Sepanjang malam itu saya pergi ke hutan, dekat-dekat sekolah ada hutan. And I begin to practice how I am going to teach
on the Sunday. Saya mulai latihan bagaimana saya akan mengajar hari Minggu itu. So in my mind, I assume that the trees are the people. Jadi di pikiran saya itu pohon-pohon itu manusia. So I open my Bible Saya buka Alkitab and I begin to preach to the trees. dan saya mulai khotbah kepada pohon-pohon itu. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. God is gonna heal you. Tuhan akan menyembuhkan engkau. God is gonna change you. Tuhan akan mengubah engkau. Repent. Bertobatlah. And then I write my notes. Lalu saya mulai catat. I write Catatan khotbah. almost a whole book. I'm writing what I'm gonna say on Sunday. Sampai hampir satu buku saya tulis semua yang harus dibicarakan. Every day, Monday to Saturday, I'm going to the forest to preach to the trees. Senin sampai Minggu saya masuk ke hutan, saya khotbahin itu pohon-pohon. So on Sunday morning, Minggu pagi I put on my suit saya pakai baju saya. and I walk. I'm so holy. Saya jalan seperti saya kudus banget. I don't want anybody to touch me Saya nggak mau ada orang yang sentuh saya. because maybe the anointing can go away. Mungkin nanti urapannya berkurang. And then I enter and I'm so humble. Dan saya masuk ke tempat itu dan saya begitu rendah hati. And they invite me to begin to talk. Lalu mereka undang saya untuk mulai bicara. When I open my book like this, Waktu saya buka buku saya, I discover something is wrong. saya temukan ada yang salah ini. I carried the wrong book. Saya bawa buku yang salah. I carried the mathematics book. Saya bawa buku matematika. So I cannot go back. Jadi saya nggak bisa balik I cannot believe it. dan saya nggak bisa percaya. So I begin to open. Saya buka, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Buka lagi, haleluya. Hallelujah. Haleluya. So I mention hallelujah more than 10 times. Jadi saya katakan haleluya 10 kali mungkin. And then God give me wisdom. Lalu Tuhan kasih saya hikmat. So I said to the people, Jadi saya katakan kepada orang-orang ini, hallelujah. haleluya. And then I feel I'm beginning to cry. Lalu saya merasakan saya kok mulai nangis. I'm not crying because of the Holy Spirit. Saya bukan nangis karena Roh Kudus. But I'm crying because I'm panicking. Saya nangis karena saya panik. So when I begin to cry like this, Waktu saya mulai nangis seperti I itu, see one of the sisters also begin to cry. saya lihat ada satu saudari itu juga ikut And nangis. then I said to myself, wow, Lalu saya bilang, wow, it's working. It's working. It's gonna work. oh, ini bisa bekerja nih. So I say, today, Lalu saya katakan, mulai hari ini, I'm not gonna preach. hari ini saya tidak akan khotbah. We are gonna cry to the Lord. Kita akan menangis untuk Tuhan. Hallelujah. Amen. Ya, amin. So Elijah is a type of the church. Elia adalah salah satu jenis gereja. Elijah is the type of Christ. Elisha is the type of the church. Elia adalah tipe Kristus, Elisa tipe gereja. The way Elijah want to transfer the anointing and the grace of God to Elisha, so does God want to transfer the anointing to the church. Seperti Elia mau melimpahkan urapan itu kepada Elisa, begitu juga Yesus mau mencurahkan urapannya kepada gereja. The first most important thing that happened to Elisha Hal yang pertama yang penting sekali yang terjadi kepada Elisa, is that he received the calling of God. dia menerima panggilan Tuhan. God said to Elijah, Tuhan berkata kepada Elia, go and anoint Elisha. pergi dan urapi Elisa. But when you read your Bible, Tapi saat kita baca Alkitab, there's nowhere in the Bible where Elijah pour oil, physical oil on Elisha. gak ada tuh dia mencurahkan minyak secara jasmani ya kepada Elisa. Elisha received the anointing when Elijah give him the cloth. Tapi urapan itu tertransferkan pada saat jubahnya Elia diberikan kepada Elisa. And he gave him the cloth 2 times. Diberikan 2 kali jubahnya. In 1 Kings chapter 19 verse 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. And in 2 Kings chapter 2 verse 13. Dan 2 Raja-Raja
chapter 2, verse 2 ayat 13. He gave 13. him the cloth. diberikan jubahnya. Why? Kenapa? Because the anointing is spiritual. Karena urapannya itu adalah rohani. The way she is teaching and saying that before anything happen in the physical, we need to overcome in the spiritual. Seperti Ibu Lydia tadi berkata, sebelum kita bisa menang di jasmani, kita harus menang dalam roh. So the number one key Jadi kunci pertama, is that Elisha received the anointing. Elisa menerima urapan. And Elisha is called. She understands the calling that is upon her life. Dia harus mengerti panggilan yang ada atas hidupnya. Because every one of us here, Karena setiap dari kita di sini, God has called us to do different things. Tuhan memanggil kita melakukan hal yang berbeda. For example, Saul. Seperti Saulus. King Saul is called to be a king. Raja Saul dipanggil sebagai raja. But on the day that he began to offer sacrifice, Tapi pada waktu dia mulai memberikan persembahan korban, he is walking away from his calling. dia menyimpang dari panggilannya. He is doing a responsibility that is not his. Dia melakukan tanggung jawab yang bukan jadi bagian dia. He is trying to become a priest, and yet God has called him to be a king. Tuhan memanggil dia sebagai raja, tapi dia mencoba-coba menjadi imam. That is why the prophet came to him Itu sebabnya nabi itu datang ke dia. and said, "What is this that you're doing?" Datang ke Saul dan berkata, apa yang kamu lakukan? And Saul said, "I forced myself. Lalu Saul berkata, aku paksa diriku. I forced myself." Aku paksa diriku. Every time you find yourself forcing yourself to do something, Setiap kali kamu paksa dirimu melakukan you know sesuatu, you are outside the will of God. yang kau tahu engkau sedang di luar kehendak Tuhan. You know you are outside the track that Sister Lydia is talking about. Mungkin kau sedang berada di luar trek itu. So the track of Saul was to be a king, Treknya Saul untuk menjadi raja. but he is trying to be a priest. Tapi dia coba-coba menjadi imam. And then God said, "I regret why I made Saul to be the king." Sehingga Tuhan berkata, aku menyesal kenapa aku membuat kamu menjadi raja. So he had the calling. Jadi dia dengar panggilan. Amen. Amin. Say amen. Katakan amin. Secondly, he was a warrior, Yang kedua, dia adalah pejuang. because the Bible says, Karena Alkitab berkata, "He whom the sword of Jehu will spare, Hazael will slay." siapa yang pegang pedang, Verse 17. Read verse Verse- 17. siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Jehu will slay. Yes. Ya. And then who survives the sword of Jehu, Yang Elisha will slay. yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. He was a warrior, Dia adalah pejuang. because God does not choose cowards to serve him. Karena Tuhan tidak memilih penakut untuk melayani dia. God chooses warriors. Tuhan memilih pejuang. And to be a warrior, it means you move by faith. Dan untuk menjadi pejuang artinya kau harus bertindak dengan iman. We move by the faith of God. Kita bisa bergerak karena iman Tuhan dari Tuhan. One time I go to Canada, Satu hari saya ke Kanada. and I stay in Toronto for a few weeks. Di Toronto saya beberapa minggu. Then when I pray, Waktu saya berdoa, I hear the voice say to me, ada satu suara yang berkata, "Go to Calgary, go to Calgary." pergi ke Calgary, pergi ke Calgary. Calgary, another city in Canada. Ada satu kota di Kanada. That time I don't know anybody in Calgary. Hari itu saya nggak kenal siapapun di Calgary. I don't know any church in Calgary. Saya tidak kenal gereja di Calgary. So I decide to wake up in the morning, Jadi pagi itu saya bangun, and I take a flight. I go to Calgary. saya pergi ke Calgary. When I arrive at the airport, Waktu saya tiba di airport, I look at myself. I think maybe I'm dreaming. saya lihat diri saya pikir ini saya mimpi kali ya. I say, "Am I normal really? Apa Am ini I udah okay?"
ini bener nggak saya nih? How do I go to a city when I don't know anybody? Bagaimana saya ke kota tersebut dan saya nggak So kenal siapapun. I stay at the airport. Jadi saya di airport I itu, pray around the airport. saya berdoa di bandara. After 2 hours, Setelah 2 jam, I take a bus and I go to the city and I rent Airbnb. saya pergi ke kota tuh saya cari Airbnb. So I switch off my phone. Saya matikan telepon. I pray and fast in the Airbnb for 3 days. Saya doa puasa di kamar itu selama 3 hari. After 3 days, Setelah 3 hari, I switch on my phone. saya nyalakan HP saya. I find a message from Mom Ella. Saya temukan pesan dari Mam Ella. She's planning to come to Africa. Saya mau datang ke Afrika. Pastor, where are you? Pastor, di mana kamu? We want to come to Africa. Saya mau ke Afrika. I said, no, I'm in Canada. Nggak bisa, saya di Kanada. So I asked her, do you know anybody in Canada? Terus saya tanya, kamu kenal nggak orang di She Kanada? said, Pastor, I don't know anybody. But wait a minute. Kayaknya saya nggak kenal, tunggu. You remember? Then she said, wait a minute. Tunggu. After 10 minutes, Setelah 10 menit, she sent me a number of a brother called Joshua Purba and the wife. dia kasih saya kontak Joshua Purba dan istrinya. So I sent a message to Joshua Purba Saya kirim pesan ke Joshua Purba. because she asked me, which part of Canada are you? Kamu ada di mana? She said, I know somebody in Canada, but they are very far. Di Kanada This is ada what she said. satu saya kenal orang tapi jauh banget di Kanadanya. I said, tergantung. where are they? Terus saya tanya di mana She mereka? said, somewhere in Calgary, somewhere called Calgary. Ada satu kota tuh namanya Calgary. So she sent me the number to Joshua Purba. Jadi dia kasih nomor saya ke Joshua Purba. When I called Joshua Waktu Purba, saya telepon Joshua he Purba, sent his pastor to come. dia minta pastornya untuk datang. Brothers and sisters, Saudara-saudari, Joshua Purba's pastor pastornya Joshua Purba is living behind the backside of the hotel where I rent. tinggalnya di belakang Airbnb yang saya inap. He come putting on short pants. Dia datang pakai celana pendek. And he said, Pastor, I'm living behind here. Lalu dia bilang, pastor saya tinggal di belakang sini. Brothers and sisters, Saudara-saudari, if you want to be a warrior of the kingdom, kalau engkau mau menjadi pejuang dari you need to be kerajaan, led by the Spirit of God. engkau harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Because as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Karena seberapa engkau dituntun oleh Roh Tuhan, sebegitulah engkau adalah anak Allah. I pray for all the warriors in Mahanaim today, Saya berdoa untuk semua pejuang di that Mahanaim, God will open your ears. untuk Tuhan membuka telinga God will saudara, open your inner eyes. untuk Tuhan buka mata batinnya And you will be saudara, led by the Spirit of God. sehingga engkau dituntun oleh Roh And you will Tuhan, be able to see the will of God in your life. sehingga engkau bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidupmu. Say amen. Katakan amin. Number 3, Nah, ketiga, Elijah found him in the field plowing. Elia menemukan Elisa sedang membajak He's tanahnya. plowing, he's a worker. Sedang dibajak tanahnya, sedang Because- membajak tanah, dia bekerja. Plowing represents prayer. Membajak itu juga lambang dari doa. It represents somebody who is committed to seeking the face of God. Lambang dari orang yang berkomitmen untuk mencari wajah Tuhan. Who is committed to a personal relationship with God. Yang berketetapan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. So God cannot trust you with His anointing Bagaimana Tuhan mempercayakan saudara dengan urapannya, if you do not cultivate a habit of building a personal prayer altar. kalau saudara tidak mengembangkan tempat pribadi untuk berdoa dengan Tuhan. Because God spoke to Elijah Karena Tuhan bicara kepada Elia and He said, repair the altar that has been dan broken. dia katakan pulihkan mezbah yang sudah hancur. Yes, because at the altar there are 3 things. Karena di mezbah ada 3 hal. Number 1 Yang pertama, is the purpose.
Ada purpose. tujuan. The purpose of the altar Ada tujuan dari mesbah itu. is God's purpose and not our purpose. Yang harusnya adalah tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Because when we are in an ordinary prayer meeting, Kalau kita lagi dalam pertemuan doa yang biasa, we want our will to be done. kita mau kehendak kita yang terjadi. But at the prayer altar, it is His will. Tapi kalau itu bicara mesbah doa, maka itu kehendak Tuhan. That's why when Jesus teach about prayer, Makanya sewaktu Yesus yang ajarkan tentang doa, He said, when you pray, saat engkau berdoa, say, bilang, Our katakan, Father, Bapakku, Bapa you kami, are in heaven. engkau yang di surga, Hallowed be your name. dikuduskan namamu, Your kingdom come. kerajaanmu datang, Your will. kehendakmu, You. kehendakmu semua Because yang the engkau. pattern of Jesus' prayer is about you, your will. You are in heaven. Hallowed be your name. Everything is you. Yesus berdoa, namamu, kehendakmu, semuanya engkau. But when we are praying, Tapi seringkali kita berdoa, our focus we put it on ourselves. banyak orang berdoa fokusnya kepada dirinya sendiri. My, me. Untuk saya. My job, Untuk kerjaan saya. my body, Untuk tubuh my saya. stomach, Untuk perut saya. my head, Untuk kepala saya. my children, Untuk anak saya. my husband. Suamiku. But when Jesus is teaching about prayer, Tapi waktu Yesus ajarkan tentang He is doa, teaching about the focus should be on the Father. fokus kita adalah Bapa. And the focus should be to change the spiritual atmosphere Dan fokus kita adalah mengubah atmosfer so that the sekitar. powers of darkness, Sehingga kuasa kegelapan they bow down to the kingdom of God. harus tunduk kepada kerajaan Allah. This is how Elisha is plowing, he's working. Ini cara Elisa membajak, dia sedang bekerja. Because today God wants to release the anointing of Elijah upon our lives. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mau melepaskan urapan Elia dalam hidup saudara dan saya. But we need to follow the principles. Follow the principles. Tapi kita harus mengikuti prinsip-prinsipnya. In order for this anointing to be released in our lives. Untuk urapan ini dicurahkan dalam hidup kita. In the country that I come from, Dari negara yang saya datang, we experience a lot of challenges. kami mengalami banyak tantangan. We go through a lot of difficulty. Kami sedang melewati banyak kesulitan. Because before the atmosphere is closed, Karena sebelumnya atmosfer di negara kami itu tertutup. before the heaven is completely closed, Sebelumnya surga itu kayak ketutup di bangsa we kami. have a leader, political leader before, Saat itu pemimpin presiden who closed down all the churches. pemimpin politik kami menutup semua gereja-gereja. He killed so many people. Dia bunuh begitu banyak orang. He killed so many pastors. Dia bunuh begitu banyak gembala-gembala. And because of this, the heaven is closed. Itu sebabnya surga seperti tertutup, langit tertutup. One day he invites one of the leaders of the pastors. Satu hari dia undang salah satu pastor ini. And then he said to him, Lalu dia katakan, you don't fear me. kamu gak takut sama saya? And the pastor said, I only fear God. Saya cuma takut Tuhan. And say, open your mouth. Buka mulutmu. When the man opened his mouth, Waktu mulutnya dibuka, he put a gun in his mouth, dia taruh pistol di mulutnya, shoot him and kill him. tembak dan bunuh dia. When this happened, Waktu itu the terjadi, brothers and sisters, mereka orang-orang percaya, they come together mereka datang and they bersama-sama. go to the prayer mountain, Mereka bersama-sama ke gunung bukit doa. praying and fasting Mereka doa dan puasa for 40 days. 40 hari. After 40 days, Setelah 40 hari, God begin to change the atmosphere. Tuhan mulai mengubah atmosfer. God begin to change the Tuhan atmosphere. mulai mengubah atmosfer. Right now we are more than 80% Christian in our country. Sekarang 80% lebih The- orang Kristen di The daughter of our president is Negara a kami. pastor. Putri dari presiden kami adalah seorang gembala sidang. There is every month there's a prayer breakfast like this in the State House. Setiap bulan ada doa sarapan bersama di istana. But it came after paying a price. Itu
datang setelah membayar harga. where the brothers and sisters came together Pada saat saudara-saudari orang percaya datang berkumpul through bersama. prayer and fasting. Berkumpul dan berdoa And bersama. we also have another problem. Ada satu masalah lain. In the northern part of Uganda, Di sebelah utara Uganda. there is a war that takes 20 years. Ada peperangan yang sudah berlangsung selama 20 tahun. The owner of this war, Pemilik dari peperangan they ini, say that they call themselves the 10 Commandments. mereka sebut dirinya 10 hukum Allah. And they say they are the Holy Spirit movement. Dan mereka sebut dirinya adalah kegerakan Roh Kudus. But they kill so many people. Tapi mereka bunuh begitu banyak And orang. then they will cut off their ear. Lalu potong telinga-telinga They will orang-orang. cut off their mouth. Potong mulutnya. They will abduct young girls and take them to the war. Mereka ambil anak-anak gadis dan mereka So- bawa kabur. A lot of money from the United Nations, from America, is brought to fight this war. Jadi banyak orang dibawa ke situ untuk membantu peperangan di situ. But the war cannot be defeated. Tapi peperangan tidak bisa dimenangkan. After 20 years, Setelah 20 tahun, God revealed to one of the pastors Tuhan menyatakan kepada salah satu and gembala said, this is not a physical war. dan berkata, ini bukan peperangan jasmani. This is a spiritual war. Ini peperangan rohani. So he arranged a few intercessors. Lalu dia mulai panggil beberapa pemdoa syafaat. And they go and talk to the army general in charge of the war. Lalu dia bicara kepada panglima. And the army general accept and allow them. Panglima tentara mendengar dan mengizinkan. So they go and pray in strategic places Lalu pendoa syafaat ini berdoa di tempat-tempat yang strategis and cancel the war in the spirit. dan batalkan semua peperangan di roh. Brothers and sisters, Saudara-saudari, within 7 days, dalam 7 days, 7 days. 7 hari after praying and canceling the war, setelah berdoa dan peperangan, the war is no more. tiba-tiba peperangan The dimenangkan. rebels get out of the country and they go and disappear. Para pemberontak menarik diri dan menghilang The ke only thing that defeat the war, hutan. the only thing that defeat the war Hanya satu yang bisa was mengalahkan. the power of prayer, Yang bisa mengalahkan mereka adalah kuasa doa. was the power of intercession. Adalah kuasa doa syafaat. Because every nation, Setiap bangsa, every city, setiap kota, every community, setiap komunitas, there are principalities that fight that community. ada principality, Rulers. penguasa-penguasa. Because we do not fight against flesh and Karena blood, kita tidak berperang melawan darah dan daging. but we fight against principalities, Tapi kita berperang melawan penguasa-penguasa. against powers, Melawan against pemerintah-pemerintah. wickedness in the high places. Dan melawan yang roh-roh jahat di udara. Now the evil forces, Jadi kuasa jahat ini, they create a blanket cover in the atmosphere. mereka menutup atmosfer dengan selimut. And that is the blanket cover that is created in our country. Nah, itulah selimut yang diciptakan oleh roh-roh jahat But ini di when negara brothers and mereka. sisters pray and fast and seek the face of the Lord, Tapi pada saat orang percaya berkumpul, berdoa, puasa dan mencari the wajah fire Tuhan, come out and tear the blanket cover. api itu muncul dari dalam mereka dan menghancurkan And semua then the selimut. heaven open and God pours out his rain. Lalu Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan hujan rohnya. Now Elijah, to transfer the anointing to Elisha, Elia untuk bisa mentransferkan urapannya kepada Elisa, number one, yang pertama, Elisha has the calling, he experienced the calling. Elisa sudah punya panggilan itu dan mengenali. And what you have to understand Yang saudara perlu mengerti, is that discover the calling that God has called you in your life. kenali panggilan yang Tuhan punya dalam hidup saudara. After you discover the calling, Setelah saudara kenali walk in the calling. panggilan itu, berjalanlah dalam panggilan Because itu. your calling is your message. Karena panggilanmu itulah pesanmu. And the anointing of God will rest on the calling. Urapan Tuhan akan turun atas panggilanmu. God can never anoint you Tuhan tidak bisa mengurapi saudara to do what He did not call you to do. untuk melakukan yang saudara tidak dipanggil untuk melakukan. The family I come from Famili saya, is a very humble family. keluarga saya adalah keluarga yang sederhana. My mama produced 8 children. Ibu saya punya 8 anak.
I have 5 children. Saya punya 5 anak. I want to be like my mama. Saya mau jadi seperti mama I saya. want a double portion of her anointing on my Saya life. minta double porsi urapan dari hidupnya. But only 5, I cannot continue. Tapi 5 aja, saya berhenti. We are all not Christian in our family. Hari itu kami tidak ada yang Kristen. I am the first person to become a Christian. Saya yang pertama kali jadi Kristen. So I wait for my brothers and my sisters to sleep in the Jadi night. saya tunggu sampai saudara-saudari saya tidur malam And I hari. lay hands on them one by one. Saya urapi mereka, tumpangin tangan mereka setiap hari satu I persatu. call their name. Saya panggil sebut nama mereka. Right now, Sekarang after 2 years, dalam 2 tahun. everybody in our family has given their life to Jesus. Hari itu dalam 2 tahun semua orang di keluarga saya terima Tuhan Yesus. We are 4 brothers Kami 4 saudara laki and we are all pastors. dan berempat kami Pak Gembala Sidang semua. Amen. Amin. Amen. Amin. It's my prayer for you that God will visit your family Doa saya adalah Tuhan mengunjungi keluarga saudara. and He will give a supernatural visitation into your family. Sehingga dia berikan lawatan yang supranatural untuk Because keluargamu. my father, Karena ayah saya, he doesn't want to become a Christian. dia tidak mau jadi Kristen. He loved to drink alcohol. Dia suka banget minum alkohol. Every morning he'll go. Setiap pagi dia pergi. So I said to my mama, Jadi saya bilang ke mama saya, I want us to pray for our father saya mau kita berdoa buat papa. because he drink a lot of alcohol. Karena dia minum terlalu banyak alkohol. So I said to my mom, Jadi saya bilang kepada mama, let us pray and fast for 3 weeks and pray for him. mari kita berdoa 3 minggu doa dan puasa untuk So papa. we begin to pray and fasting. Kami mulai berdoa dan berpuasa. We only take dinner in the evening. Kami cuma dinner malam, makan malam. When we finish our fasting, Pada waktu kami selesai puasa, one day somebody come and knock on our door satu hari orang mengetuk pintu kami. at 9 o'clock in the night. Jam 9 malam. When we open the door, Waktu kami buka pintu, we see a very old man. kami lihat ada satu bapak yang tua. He has no shoes in his legs. Dia tidak punya sepatu. He's Tidak, carrying a very smelly bag. tidak pakai sepatu, dia bawa tas yang bau banget. He did not comb his hair. Dia tidak sisir rambutnya. So my father looked at him and said, please get out of my house. Ayah saya bilang, keluar aja deh, pergi aja dari rumah But the ini. old man looked at my dad and he knows my father's name. Tapi bapak tua ini lihat ke ayah saya dan dia kenal nama And ayah he said, saya. Bernard, I know you. Bernard, aku kenal kamu. And my father said, no, I don't know you. Lalu ayah saya berkata, aku nggak kenal kamu. So we asked him, who are you? Lalu kami tanya, siapa And engkau? he said, he's a priest in our hometown. Lalu dia katakan, saya ini imam dari kampung mereka. And he know everybody in our hometown. Dan dia kenal semua orang di kampung But itu. my father said, no. Tapi ayah saya bilang, enggak. Because it is late in the night, Karena sudah malam, we allow him to stay in our house. kami izinkan dia masuk ke rumah, tinggal Then di before situ. he go to sleep, Sebelum dia tidur, this is what he said. ini yang dia katakan. He said, Bernard, Dia katakan, Bernard, you have been going to drink alcohol every day. kamu ini sudah minum alkohol setiap hari. But tomorrow, Tapi besok, only tomorrow, don't go to the bar. hanya besok aja, jangan pergi ke bar itu. And then he go and sleep. Lalu bapak tua ini tidur. The whole night it disturbed my father. Sepanjang malam ayah saya ini terganggu. Who is this old man who tell me not to take alcohol? Siapa orang tua ini yang bilang So, saya my tidak dad- boleh minum alkohol? My dad decided to obey him. Tapi ayah saya memutuskan taat. And he stay home the whole day. Hari itu dia tinggal di rumah At sepanjang 6 hari. o'clock in the evening, Jam 6 sore. somebody come running to our house. Ada orang datang lari ke rumah. And he called my father's name. Dan dia panggil ayah saya. He said, Bernard, Dia bilang, Bernard, God is with you. Tuhan menyertaimu. What happened? Kenapa? They buy the local alcohol, the local brew. Mereka bakar tempat alkohol itu. And they put poison in the brew, in the local alcohol. Oh, mereka taruh racun di alkohol itu. And they want to kill my father.
dan mereka sebetulnya mau bunuh But ayahnya. remember, the old man said to him, don't go to the bar. Tapi ingat si bapak tua tadi yang bilang jangan ke bar hari ini. One of the school teachers, the principal, Salah satu gurunya, he come to the kepala bar sekolah datang ke bar itu and he find the alcohol. dan dia temukan alkohol He said, itu whose beer is this? dan ditanya ini birnya siapa? And they say, it's for Bernard, we keep it for Bernard. Dibilang ini buat punya Bernard, nggak boleh diminum, hanya punya And he said, Bernard. let me take it when he come, I buy for him another one. Biar aku minum dulu, nanti aku kalau dia datang saya beliin dia yang baru. After 10 minutes, Setelah 10 menit, his stomach swell. perutnya membengkak, They call the ambulance panggil ambulan. and he cannot make it, he died. Dan dia tidak bisa selamat, mati dia di situ. When we open the house where this old man stay, Waktu kami buka pintu di mana He- bapak tua itu he is tinggal, not there. bapak tua itu tidak di situ lagi. He is not there. Bapak tua itu tidak ada lagi di We situ. call our hometown. Kami telepon kampung kami. We said, do you know somebody who looks like this and like this? Kami tanyakan, kamu kenal nggak orang yang kayak gini gini He gini? said he's a priest. Dia bilang dia imam. And they said, no, the priest here is a young man. Oh bukan, mereka bilang di kampung, anak muda imam di sini. Now it's more than 17 years. Sekarang sudah 17 tahun yang lalu. We have never seen that man. Kami tidak pernah lihat orang tua We itu look lagi. for him everywhere, we never see him. Kami cari di mana-mana tidak ada, kami temukan dia. I believe God sent an angel. Saya yakin itu malaikat yang Tuhan utus. I believe God sent an angel. Saya yakin itu malaikat Tuhan That utus. is the day that my father gave his life to Jesus. Itulah hari di mana ayah saya memberikan hidupnya kepada Tuhan He Yesus. quit alcohol, he quit cigarette and quit everything and become a churchman. Dia tinggalkan hidupnya yang lama, dia tinggalkan alkohol, rokok, semuanya dia mulai menjadi orang yang benar. Because when we pray honestly, Karena saat kita berdoa bersungguh-sungguh, God will use us Tuhan memakai to kita destroy the principalities in our family. untuk menghancurkan semua penguasa-penguasa And pemerintah. everybody who is not a Christian in your family will give their life to Christ. Sehingga siapapun di keluargamu yang belum kenal Tuhan Yesus akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. My elder brother, Kakak tertua saya, he's studying from a different city from where I'm studying from. dia kuliah di tempat yang kota yang berbeda daripada tempat saya He kuliah. also loved to go and drink alcohol. Dia dulu juga suka untuk minum alkohol. One night, Satu malam, this is what he said. ini yang dia katakan. When he is drinking alcohol, Waktu dia minum alkohol, he hear my voice calling him dia dengar suara saya panggil dia and telling him, go to church, go to church. dan bilang, ayo ke gereja, ke So gereja. he ran out of the bar. Jadi dia kabur keluar He think dari he's bar. getting drunk. Dia pikir dia udah kena So drug. he called my mama. Dia panggil He mamanya. said, Mommy, I'm hearing Tony is telling me to go to church. Mami, ini Tony ini perintahin saya ke gereja terus. And my mama said, maybe you're crazy. Mungkin kamu udah gila, kata Because mama Tony is saya. here sleeping. Karena Tony lagi tidur di He's in sini. the bedroom sleeping. Dia lagi tidur di kamar. How come you say you are hearing his voice? Bagaimana kamu bisa dengar So suaranya? he go back and drink more and more. Jadi dia balik ke bar itu dan minum lagi. The third time, Ketiga kali, my mama said to him, ibu saya bilang if begini. you hear his voice again, Kalau kamu dengar suaranya lagi, obey what he's telling you. dengarkan apa yang suara itu And then katakan. when my voice come the third time, 3 kali suara saya datang he lagi. ran to church, Dia pergi ke gereja. fall down, Dia lari ke gereja, dia give his sujud. life to Christ. Dia serahkan hidupnya kepada Kristus. Right now, Sekarang he's one of the most powerful pastors in Uganda. dia adalah salah satu orang yang paling penuh kuasa di Uganda. Amen. Amin. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Okay, verse 21. Ayat 21. He burnt the flesh of the oxen. Dia bakar kayu-kayunya bajak. It is symbolizing sacrifice. Itu menggambarkan korban. He offers sacrifice. Dia mempersembahkan korban. Because for God to release and trust you with his anointing, Karena untuk Tuhan mempercayakan saudara dengan urapannya, you must be somebody who is always offering sacrifice. engkau harus menjadi seseorang yang selalu mempersembahkan korban. The Bible says, offer your body
Kita berkata serahkan tubuhmu as sebagai a korban. living sacrifice. Korban yang hidup. Amen. Amin. As a living sacrifice. Sebagai korban yang hidup. So Elisha offered the sacrifice. He burnt the oxen. Elisa mempersembahkan korban yang hidup. Dia bakar itu kayu bajaknya. And he offered a sacrifice unto God. Dan dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. He also forget his past. Dan dia tinggalkan, lupakan masa lalunya. Because God will not anoint you if you don't say goodbye to the things of yesterday. Karena Tuhan tidak akan mengurapi engkau kalau engkau tidak berkata goodbye kepada hal-hal yang dari kemarin, dari masa lalu. God is doing a new thing. Karena Tuhan mengerjakan yang baru. Because God is a God of new things. Karena Tuhan adalah Tuhan dari hal-hal yang baru. That's why he said forget the former things. Itu sebabnya Tuhan berkata lupakan yang sudah berlalu. Because God is doing a new thing. Karena Tuhan mengerjakan hal yang So baru. it's my prayer for you this morning. Doa saya untuk saudara That pagi ini. God will do something new in your life. Agar Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. He will give you new anointing. Urapan yang baru dia berikan. New blessing. Berkat yang baru. New power. Kuasa yang baru. New glory. Kemuliaan yang baru. Everything new in the name of Jesus. Semua yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you because of this morning. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. We thank you because of your grace. Kami bersyukur untuk kasih We thank you karunia-Mu. because of your mercy. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. We thank you because with you nothing is impossible. Kami bersyukur karena bersama-Mu tidak ada yang mustahil. You are the God of impossibilities. Engkau adalah Tuhan dari segala I kemustahilan. pray that you bless your people this morning Aku berdoa kau lepaskan berkat-Mu and atas umat-Mu. release the double portion of the anointing into our lives. Dan lepaskan double porsi atas hidup kami. If anybody is sick, I pray that you heal them. Kalau ada yang sakit, aku berdoa engkau sembuhkan mereka. If you feel sick in your body, I want you to touch where is paining you. Kalau engkau rasa sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. And let us trust God to heal you now. Mari kita percaya Tuhan menyembuhkan engkau sekarang. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. I command every sickness to be healed. Aku perintahkan sakit penyakit disembuhkan. I command every pain to disappear right now. Aku perintahkan kesakitan menyingkir I sekarang. command the pain in your neck to come out. Aku perintahkan kesakitan di leher menyingkir sekarang. I Keluar. command pain in your chest to come out. Sakit di dada, aku perintahkan keluar. I command complication in your back to come out. Aku perintahkan kesakitan di punggungmu keluar. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Every form of sickness Semua bentuk sakit penyakit come out in the name of Jesus. keluar di dalam nama Yesus. Every form of cancer Semua bentuk kanker come out in the name of keluar di Jesus. dalam nama Yesus. Every complication in the eyes Semua komplikasi di mata come out in the name of keluar di Jesus. dalam nama Yesus. There's a sister, you have the cataract. You have cataract in your eyes. Ada saudari yang ada katarak di mata. God is healing you right now. Tuhan sedang sembuhkan saudara. Another one, you cannot hear well in your left ear. Ada yang tidak bisa dengar baik dengan telinga kiri. God is healing you right now. Tuhan sedang sembuhkan saudara. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. There is another person, you always hear voices. Ada orang yang selalu mendengar suara-suara. Evil voices. Suara-suara jahat. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan I Yesus. command those voices to disappear right Aku now. perintahkan suara itu lenyap sekarang. I dalam command nama Yesus. depression to be healed. Aku perintahkan depresi disembuhkan. I command sugar disease to be healed. Aku perintahkan semua penyakit disembuhkan. I command blood pressure to be healed. Aku perintahkan tekanan darah I disembuhkan. command your skin to be healed right Aku now. perintahkan kulit disembuhkan In sekarang. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I command healing in your bones. In your bones. Aku perintahkan kesembuhan di tulang-tulang. Be healed in the name of Jesus. Sembuhkan sekarang. Be healed in the name of Sembuhkan Jesus. sekarang. Be healed in the name of Sembuhkan di Jesus. dalam nama Let Yesus. the blood of Jesus heal you. Ya darah Yesus menyembuhkan. Let the blood of
Jesus set you free. Biar darah Yesus membebaskan Let the engkau. blood of Jesus heal you right now. Biar darah Yesus membebaskan Every engkau part sekarang. of your body. Every part of your body. Setiap bagian dari badanmu. Every part of your body. Setiap bagian dari tubuhmu. Receive the healing of God. Terima kesembuhan dari Tuhan. Receive the healing of Terima God. kesembuhan dari Tuhan. Receive the healing of God. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oh rababa seke rababa zarababa rakazaka raba. Be healed, be healed, be healed. Sembuhkan, disembuhkan. Be healed by the blood of Jesus. Dengan darah Be Yesus. healed by the blood of Sembuhkan Jesus. dengan darah Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus' Dalam name we nama pray. Tuhan Yesus.